जैसा कि ये वाज़ेह हो चुका है कि कुदरत ने पाकिस्तान को बेपनाह वसाइल से माला माल किया है, जिनको बरूए कार लाकर तवानाई की ज़रूरियात पूरी की जा सकती हैं। ज़रूरत है इस अम्र की कि इन वसाइल के इस्तेमाल में सुस्ती से काम न लिया जाए। माजी करीब में वापडा ने कुछ ऐसे मंसूबों पर काम शुरू किया है जो अगर बर वक्त मुकम्मल हो जाएं तो तवानाई की ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं। वापडा के ये मंसूबे दयामर भाषा डैम, बूंजी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, मुंडा डैम वगैरह की शक्ल में पेपर पर तो मौजूद हैं। अब उन्हें जल्द अज जल्द अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है। माहिरीन के नज़दीक सिर्फ सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 30,000 से ज़्यादा मेगावाट पन बिजली के वसाइल मौजूद हैं। वैसे तो पोटेंशियल से मुराद ये है कि हम मुख्तलिफ रिवर्स पे जितने भी हम कह सकें जितने ज़्यादा बिजली घर बना सकें तो पोटेंशियल में ही आ जाएगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि तकरीबन 25 से लेकर 30,000 तक एक आइडेंटिफाइड पोटेंशियल है, और इस पोटेंशियल में जो हमारे उसके प्रोजेक्ट्स हैं वापडा के वो भी शामिल हैं। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी ऐसे वसाइल मौजूद हैं और मुख्तलिफ हुकूमतें इन मनसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए पर तोल रही हैं। आइन की 18वीं तरमीम के बाद सूबों को अपने लिए तवानाई के हुसूल के लिए भी काफ़ी खुद मुख्तारी मिल चुकी है, और इसको देखते हुए मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतें बिजली की पैदावार के मनसूबों पर काम कर रही हैं। पंजाब हुकूमत इस सिलसिले में जिन एनर्जी के मंसूबों पर काम कर रही है उनमें हाइडल पावर, सोलर और बायोमास के मंसूबे नुमायां हैं। पंजाब हुकूमत की तवक्को है कि वो आइंदा चंद सालों में कम से कम 4,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकेंगे। जो हमारा राइस प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री है, उनके पास जो राइस हस्क बचता है, उस राइस हस्क पे हम छोटे यूनिट 500 किलोवाट से लेकर 2-2.5 मेगावाट तक के यूनिट्स जो हैं हम उस पर फोकस कर रहे हैं। मीथेन गैस से आप टरबाइनें चला लें, उससे आगे बिजली बना लें, आप जनरेटर लगा लें, उससे बिजली बना लें, डायरेक्ट जला लें, वो सारे तरीके आपके पास मौजूद हैं तो ये कन्वेंशनल, लेकिन अब ये साइंटिफिक हो गए हैं। ये वक्त की ज़रूरत है। सोलर एनर्जी जो है वो तो अगर हम टेक्नोलॉजी अगर हम डेवलप कर लें, वो सस्ती टेक्नोलॉजी, तो फिर तो उससे ज़्यादा सस्ती बिजली हमें कोई भी नहीं पड़ेगी। ये ऐन मुमकिन है। ये सारे अल्टरनेट सोर्सेज हैं ग्रीन एनर्जी के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में इस सिलसिले में काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। सरहद हाइडल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत मंसूबों से 105 मेगावाट के करीब बिजली नेशनल ग्रिड यानी वापडा को फरोख्त की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को तवक्को है कि आइंदा चंद बरसों में सरकारी और प्राइवेट मंसूबों से कम 4,000 मेगावाट बिजली की पैदावार मुमकिन हो जाएगी। टाइम आ सकता है कि हमारी बिजली से हम इस पोजीशन में हैं कि हमने 3,000-4,000 मेगावाट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया में 10 सालों में 15 सालों में, तो देन वी कैन से कि भाई हमारी जो कंजम्पशन है हम वो खुद मीट करें। तो अगर फॉर एग्जांपल बिजली की जनरेशन 3 रुपये 2 रुपये जो वट एवर इट इज़, तो गवर्नमेंट कैन डिसाइड कि भाई ठीक है आप जो कॉस्ट आ रही है उस पर आप अपने लोगों को बेचें। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत पहले ही ऐसे मंसूबों पर काम कर रही है जिनके तहत 200 मेगावाट के करीब बिजली पैदा हो रही है, मगर ये बिजली भी ज़रूरत से बहुत कम है। ताहम मुस्तकबिल करीब में हुकूमत क्या कर सकती है या कर रही है, इस बारे में वहाँ की इंतज़ामिया यानी गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत से जानने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के चारों सूबे, मुझे छोड़ के बाकी चारों सूबे और मरकज़ 5 साल के लिए इस इलाके को फोकस करे पावर में, आप देखो पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगा। हमारी तकदीर तो बात की, पाकिस्तान के बाकी चारों सूबों की तकदीर बदल सकता है। 2030 तक 40,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है गिलगित बल्तिस्तान के मेन रिवर्स पे और ट्रिब्यूटरीज पे। यहाँ इतना पानी का अल्लाह ने मेहरबानी किया हो। सही मानों में जो बिजली की जो तारीफ है जिससे आपकी सारी ज़रूरियात पैदा पूरी हों, वो अभी फ़िलहाल हम नहीं दे पा रहे हैं। तो इंडस्ट्री भी लगेगी, बिजली के आने से हमारा करोड़ों का फ्रूट ज़ाया होता है, ये बल्कि अरबों का, सिर्फ़ और सिर्फ पावर ना होने की वजह से, कोल्ड स्टोरेज ना होने की वजह से। सस्ती बिजली के हुसूल के लिए प्राइवेट सेक्टर और आम लोगों के किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दरअसल हुकूमत जिस तरह के मुआशी भंवर में फंसी है, उससे निकलने के लिए प्राइवेट सेक्टर का किरदार कलीदी है। आपको पता ही है वापडा के साथ कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हैं, और उसके बाद हमने यही सोचा है कि अपनी एनर्जी जनरेशन हो तो वो बेहतर है। ये अल्लाह का सोर्स है जिसको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। पानी हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अल्लाह का ही कर रहे हैं। उसके बाद हवा हम यूज़ कर रहे हैं, उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। फूड जितनी है वो अल्लाह ताला हमें प्रोवाइड कर रहा है, हर चीज़ हमें ज़मीन से मिल रही है। एक तो मैंने देखा है कि बिजली बहुत महंगी हो रही है,
دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اتنی سخت نہیں ہے, اوور بلنگ اتنی آ رہی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لوگ وابڈا کے چکر کاٹ کر تھک جاتے ہیں. حویلیاں ضلع ایبٹ آباد کے احمد نواز کا خاندان اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ اس خاندان نے وابڈا کی بجائے خود ہائیڈرو پاور پلانٹ لگا کر گھریلو اور کاروباری استعمال کے لیے بجلی پیدا کی ہے. احمد نواز کہتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ انہیں لوڈ شیڈنگ والی بجلی نہیں چاہیے. انہوں نے اس غرض سے اس چھوٹی سی ندی پر 300 kV کا ٹربائن لگا دیا. بجلی کا جو بل ہے وہ کم از کم اس وقت جس وقت ہم نے یہ اس پہ سوچا تھا اس وقت تقریباً 8 لاکھ روپے یا 7 لاکھ روپے ہمارا منتھلی بل بنتا تھا نا. تو ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہ اپنی بجلی پیدا کریں اور یہ جو 7 لاکھ یا 8 لاکھ روپے جو یہ بل بنتا ہے یہ ہمارا جو ہے یہ ہمیں بچت ہو جائے اس کی. پچھلے سال کے سیلاب کی وجہ سے اس ٹربائن کی ٹنل کو نقصان پہنچا تھا مگر پھر بھی گھریلو ضروریات اور کاروبار کے لیے بجلی پیدا کر رہا ہے. ابھی جو ہم بجلی لے رہے ہیں اس سے 40 سے 50 کلو واٹ بجلی ہے جو ہماری گھروں کی اور چھوٹی سی وہ ہماری ورک شاپ چیزیں ہیں وہ جو ہے آرام سے ہو جاتی ہیں. ٹیوب ویل وغیرہ جو ہے ہمارے اس پہ 2 چل رہے ہیں اور ایک ٹیوب ویل جو ہے ہمارا ادھر گھر پہ لگے ہوئے ہے جی. وہ چیزیں اور لائٹنگ جتنی بھی ہے ہماری ابھی اس پہ 40 کلو واٹ پہ جو ہے ہمارا ضروریات پوری ہو رہی ہیں. احمد نواز کے نزدیک انسان کا ارادہ ہو تو کوئی کام بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے اور پھر ہمارے پاس تو ایسے بے شمار ذرائع موجود ہیں جن سے کئی چھوٹے چھوٹے ڈیم یا پاور جنریشن سسٹم بنائے جا سکتے ہیں. میرا خیال میں صرف ایک دریائے سندھ جو ہے نا جی اس دریائے سندھ پہ یہ کم از کم 40-50 ہزار میگا واٹ بجلی بغیر ڈیم بنائے یہ جو ہے یہ تقریباً یہ پیدا کر سکتے ہیں. لیکن بس بدقسمتی ہے ہماری. اس خاندان نے بایو گیس کا پلانٹ بھی لگا رکھا ہے. یہ کھانا پکانے کے لیے اسی پلانٹ سے گیس حاصل کرتے ہیں. یہ جو ہے جی سمپلی جو ہے اگر آپ کے پاس جو ہے 2 یا 3 بھینسیں ہیں تو وہ تقریباً 1 ریڑھی گوبر جو ہے جی وہ ایک کچن کو 24 گھنٹے نارملی جو ہے آرام سے 12 مہینے چلا سکتی ہے. اب ذرا ایک اور تخلیقی گھرانے کی طرف چلتے ہیں. یہ لاہور کے مضافات میں ایک فیکٹری ہے. اس فیکٹری کے مالکان نے بجلی کے حصول کے لیے شمسی توانائی کا وسیلہ اپنایا ہے. ماہرین کے نزدیک پاکستان میں دھوپ کی صورت میں توانائی کا ایک بیش بہا خزانہ موجود ہے مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ حکومتوں نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی کہ شمسی توانائی کو بجلی میں بدلا جائے. مگر کچھ لوگوں نے پرائیویٹ طور پر ایسے منصوبے ضرور قائم کیے ہیں جن سے شمسی توانائی کو بجلی میں بدلا جا رہا ہے. ان منصوبوں میں سے ایک منصوبہ یہ بھی ہے. ماہرین کے نزدیک شمسی توانائی کو بجلی میں بدلنے کے لیے ضروری ہے مقامی ٹیکنالوجی کو فروغ دیا جائے اور ایسی ٹیکنالوجی سامنے لائی جائے کہ توانائی کا حصول بہت مہنگا نہ ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ شمسی توانائی کے حصول کے لیے استعمال ہونے والی مصنوعات مقامی طور پر تیار کی جائیں. فریج ہم نے ڈیولپ کر لی ہیں 72 واٹ پہ وہ چل رہے ہیں. ڈائریکٹ پینل پہ چل رہے ہیں. جب رات کا وقت آئے گا تو وہ بیٹری پہ سوئچ اوور کر دیں گے. رات کو اس کا کمپریسر بیٹری پہ چلتا رہے گا. رات کو ویسے بھی اس کا ڈھکن نہیں کھلنا, دروازہ نہیں کھلنا, اس کی کولنگ نہیں ضائع ہوگی تو وہ پھر کمپریسر تھوڑی دیر کے چلے گا. اس کے بعد ٹرپ ہو جائے گا. بیٹری رات کو اس کو سپورٹ کرتی رہے گی. اور اس کے بعد ہم زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوکل چیزیں استعمال کریں اور جس کی گارنٹی بھی ہو اور وہ ہمیں ایزیلی ریپلیسیبل بھی ہوں اور جو یوزر ہے نا اینڈ یوزر اس کو ڈیفیکلٹی کوئی نہ ہو. لوگوں کی اپروچ کے مطابق ہم لائٹیں تیار کر رہے ہیں 3 واٹ کی 5 واٹ کی. یہ ساری اس کے ساتھ اسی طرح 30 واٹ کا فین ہم تیار کر لیا ہے. 100 واٹ کی فریج تیار کر لی ہے. 400 واٹ کا AC تیار کر لیا ہے. دلچسپی سے خالی یہ بات نہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. مختلف افراد انفرادی طور پر شمسی توانائی کے حصول کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور یہ کوششیں کسی طرح بھی کم اہم نہیں. یہ بھی ہچکچاتے ہیں لوگ کہ ہم نے آج آپ کے سسٹم لگاتے ہیں, عام پکھے کہاں پھینکیں گے, فریج کہاں لے کے جائیں گے, وہ ساری چیزیں ہمیں چینج کرنی پڑیں گی. یہ اگر نئے گھر جو لوگ بنا رہے ہیں ان کے لیے تو زیادہ ہی فائدہ مند ہے کیونکہ انہیں ہر چیز پرچیز کرنی ہوتی ہے. بہت سے ماہرین کے نزدیک کالا باغ ڈیم پاکستان کو توانائی کے بحران سے بہت جلد نکال سکتا ہے. اس کی تعمیر ہو جائے تو ملک میں انقلاب آ سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم انجینئرنگ کا مسئلہ ہے, سیاست کا نہیں ہونا چاہیے. ڈیمز کے حوالے سے تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب جاہل ہیں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ فیصلے کر رہے ہیں, ان کی بات مانی جا رہی ہے. یہ ہماری قوم کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے. کالا باغ ڈیم اگر نہیں اب تک یہ میٹیریلائز ہوا اور ہم اس اتنے بڑے ڈیم کی نعمت سے قوم ابھی تک محروم ہے تو اس کی وجہ یہ ہے محض کہ ہم نے انجینئر سے نہیں پوچھا.
इंजीनियर मुमताज खान के नजदीक कालाबाग डैम पर राय शुमारी होनी चाहिए। ये 100% यकीन है कि अगर सिंध के इंजीनियर थे, और हज़ारों इंजीनियर थे वहाँ, मेरे ख्याल में इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ और भी कुछ ही तो 50-60 हज़ार इंजीनियर तो होंगे सिंध से जो कि रजिस्टर्ड होंगे। तो क्या वो इंजीनियर जो हैं जो सिंध से, क्या वो सिंध से गद्दारी करेंगे? क्या वो अपने सूबे के लिए गलत फैसला करेंगे? इसके अलावा हमें ऐसे इक़दामात की ज़रूरत है कि बिजली के इस्तेमाल में एहतियात बरती जाए। एक अंदाजे के मुताबिक 6000 मेगावाट बिजली घरों और दफातर में एयर कंडीशन के इस्तेमाल पर खर्च होती है। इसका मतलब यह हुआ कि 1/3 खपत जरूरत पर नहीं बल्कि आसाइश पर खर्च हो रही है, जबकि कई ऐसे लोग बिजली से महरूम रह रहे हैं जिनका रोजगार बिजली से वाबस्ता है। एसी को हम टॉलरेबल टेम्परेचर पे रखें। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपने एक तरफ एसी लिया हुआ दूसरा आपने कंबल ओढ़ लिया, ये तो कोई अकल नहीं है ना। सर्दी लग रही है, वो बच्चे जाओ एक कंबल भी ला दो, मोटी चादर भी ला दो, मुझे सर्दी लग रही है। भाई तो एसी को ज़रा तुम ज़रा उसको कर दो, सॉफ्ट तरफ कर दो, ज़रा उसका टेम्परेचर बढ़ा दो ताकि चलो कुछ मुल्क की बिजली बच जाए। बहुत सारे घरों में जनरेटर्स हैं जो शायद उनकी नीड से ज़्यादा बिजली पैदा करते हैं, कॉस्ट इनफेक्टिव हो रहे हैं। तो अगर वो 3 घरों को बेच दें वो बिजली एसीज के अलावा, तो शायद कॉस्ट इफेक्टिव तीनों हो जाएं। वापडा के अंदर रिश्वत का सरतान भी इस इदारे के माली मसाइल में इजाफे का बायस बनता है। बिजली चोरी के तदारक के लिए जरूरी है कि हुकूमतें और इंतजामी इदारे अपना किरदार अदा करें और यहाँ भी हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करते हुए इक़दामात करें।